دوستوں یہ ایک رکشے والے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، ان سے انٹرویو کرتے ہیں کہ یہ کیا کما رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں۔ کیا بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک اللہ پاک۔ آپ کا انٹرویو میں کرنا چاہ رہا ہوں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا، ہمارے یوٹیوب پہ سبسکرائبر ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کما رہے ہو، کیا کھو رہے ہو۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بنائے ویڈیو انٹرویو بنانے کریں۔ کا کیا کوئی نام ہے مسئلہ آپ کا؟ نہیں۔ میرا نام محمد شاکر۔ آپ آن لائن چلا رہے ہو آف لائن چلا رہے ہو؟ میں پہلے تو آف لائن چلاتا تھا، اب الحمدللہ میں ینگو پہ کام کر رہا ہوں۔ اچھا ینگو پہ کام کر رہے ہو، کون سی گاڑی ہے، کون سا میرے رکشا پاس یہ ہے 2018 ماڈل ہے سازگار، دکھا دیں آپ ویور کو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دکھا دیں۔ اچھا یہ دیکھ لیں، یہ رکشا ہے ان کے پاس جو چلا رہے ہیں، کون سا ماڈل ہے؟ یہ سازگار ہے، 2018 ماڈل ہے۔ 2018 ماڈل ہے۔ کب سے چلا رہے ہیں؟ یہ مجھے ہو گیا تقریباً 5-6 سال ہو گئے۔ 5-6 سال۔ ایل پی جی پہ یا پیٹرول پہ؟ یہ پہلے تو پیٹرول پہ چلاتے تھے، پیٹرول سستا تھا، اچھا اور جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو پھر ہم نے ایل پی جی پہ کنورٹ کرا ہوا ہے اس کو۔ اچھا، تو ایل پی جی کے نقصان سنا ہے کہ گاڑی کے انجن میں مسئلہ ہوتا ہے، اسٹارٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، ہیٹنگ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، مسئلہ زیادہ تو نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ پیٹرول پہ گاڑی سیٹ رہتی ہے۔ اچھا جب پیٹرول پہ پک اپ اچھا ہوتا ہے، گاڑی کی رننگ اچھی ہوتی ہے، اچھا اور ایوریج کم ہوتا ہے۔ جو مین بات ہے نا، ایوریج کم۔ آج کل کا کرایہ جو ہے آف لائن یا ینگو پہ اگر ہم پیٹرول پہ چلائیں تو بہت ہی بچت مشکل، کم ہوتی ہے۔ بچت کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ایل پی جی کا یہ فائدہ ہے کہ ایوریج زیادہ ہوتی ہے اور پروفٹ زیادہ نکلتا ہے۔ اچھا، تو یہ پیٹرول پہ کیا ایوریج دیتا ہے اور ایل پی جی پہ کیا ایوریج؟ یار اصل میں پیٹرول پہ جو آج کل گاڑیاں آ رہی ہیں، نیو ہیں یا پرانی ہیں، وہ کم سے کم بھی 10 سے 12 دے رہی ہیں 10 سے 12؟ پیٹرول۔ ہاں 10 سے یہ 12، تو یار اس سے بہت کم ہے، یہ تو گاڑی سے بھی کم ہے۔ بہت کم ہے۔ اور اس طرح اگر ایل پی جی پہ اس کو چیک کرا جائے تو 25-30 تو کہیں نہیں گیا اس کا، اچھا 25-30 تک یہ ایوریج دے دیتا ہے ایل آرام پی سے، جی پہ۔ ایزیلی۔ اس کا 200 سی سی انجن ہوتا ہے۔ ہاں، ہاں 200 cc۔ دن میں آپ کتنے گھنٹے چلا رہے ہو؟ مطلب پارٹ ٹائم کر رہے ہو، فل ٹائم کر رہے ہو، کتنے گھنٹے چلا رہے میں جو ہے نا فل ٹائم ڈیوٹی کرتا ہوں اس کے ساتھ، ہو؟ اچھا، کم سے کم بھی میں 12 سے 13 گھنٹے ڈیوٹی کرتا 12 سے 13 گھنٹے چلاتا ہو۔ 12 آف لائن چلاتے ہو یا صرف آن لائن ہی ہوں۔ آف رہتا ہو؟ لائن بہت ہی کم چلاتے ہیں، کوئی مطلب جان پہچان والا یا کوئی ایک دو سواریاں مل ہی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا آف لائن کام زیادہ ہے اس میں۔ ہاں نا، تو یہ آف ینگو لائن۔ کے ساتھ تو ہم چلتے ہی ہیں، لیکن 2-4 رائڈیں آف لائن بھی مار لیتے ہیں۔ ہاں جیسے آپ رائڈ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، رائڈ نہیں آ رہی تو نہیں آ اگر رہی کوئی تو آف لائن بندہ آتا ہے آپ کو کہ یہاں جانا ہے تو پھر وہ آپ جو ہے ڈیل کر لیتے ہیں۔ پھر اس سے ڈیل کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ جائے، پھر اپنے ہاں ینگو پھر پہ دوبارہ آن لائن ہو آن جاتا لائن کر دیا۔ ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے دوست کچھ ہے کامنٹ باکس میں کامنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں رکشا لینا چاہیے کیونکہ کم انویسٹمنٹ ہے اور گاڑی جو ہے زیادہ مہنگی ہے، تو وہ کون سی گاڑی لیں، کتنے میں ملے گی، اور یہ اس بارے میں آپ بتا دیں۔ یار آپ کے ویورز کے لیے بہترین اچھا مشورہ ہے، اگر وہ رکشا پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پیسے، تو کم سے کم بھی 20 کے ماڈل کے اوپر سے جائیں، کیونکہ اچھا اوپر جتنا کا ماڈل ہوگا نا، اچھی گاڑی ہوگی، صاف ستھری ہوگی، تو اس میں ان کو یہ فائدہ ہوگا، وہ کام نہیں نکالے گی۔ اچھا، کام ڈاؤن ماڈل ہوگا تو وہ تو وہ کام کام، زیادہ کیونکہ وہ مینٹیننس میں جائے گا۔ مینٹیننس، پہلے اول تو کوشش کریں نیا ماڈل لے لیں، تقریباً یہ 4,65,000 روپے کا آ رہا ہے۔ اگر نیا نہیں لے سکتے، اگر وہ یوز میں لینا چاہ رہے ہیں، تو کم سے کم بھی 20, 21, 22 جہاں تک ان کی رینج ہو، 20-21 بھی کم سے کم ان کو 2.5 سے 3 لاکھ میں پڑ جائے گی۔ اور اگر یوز میں لینا چاہے کہ بجٹ کم ہے، بالکل ہی کم ہے، ہاں، تو کتنے میں ملے گا ایک یوز میں؟ مطلب کہ یوز 12-15 کا ماڈل جو لینا 12-15 کا ماڈل میرے حساب سے لینا بیکار ہے یار، ایک تو اس کا چھوٹا انجن ہے اور کام بہت نکالتی ہیں گاڑیاں۔ چھوٹا انجن مطلب کہ اس میں کون سا انجن ہے اس میں یہ اس کا ہیڈ اور سلنڈر بڑا ہے، اچھا نیو ماڈل میں یہ اچھا، آیا ہے تقریباً 1800 اوپر آیا ہے، 1800۔ 1800 اوپر ہے، اس کے ہیڈ سلنڈر بڑا ہے اور اس کا پک اپ بھی اچھا ہے، اور گاڑی بھی کام زیادہ نہیں نکالتی۔ اور یوز میں لینا چاہتے ہیں تو کم سے کم بھی 20-21 سے اوپر ماڈل لیں، 20 لیں، 21 لیں، وہ سمپلی گاڑی لیں، تاکہ آگے نیکسٹ ٹائم وہ پریشانی نہیں ہو۔ اچھا، آپ نے کہا ہے کہ آپ 5-6 سال سے چلا رہے ہیں، جی تو ینگو تو ابھی آئی ہے تقریباً 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے ابھی آئی ہے، تو آپ اس سے پہلے کس پہ ایپلیکیشن پہ کام کر رہے تھے، آف لائن کر رہے تھے، یہ ذرا بتائیں۔ میں الحمدللہ 5-6 سال سے کام تو کر رہا ہوں، آف لائن تھا پہلے تو، ابھی مجھے الحمدللہ ہو گئے ہیں تقریباً 4 مہینے ہو رہے ہیں میں ینگو کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ٹرائی کرا تھا ان ڈرائیو کے ساتھ، اچھا، ان ڈرائیو کے ان ساتھ؟ ڈرائیو کے ساتھ کرا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں پڑا۔ کیوں ان ڈرائیو ان میں ڈرائیو یار ایسا؟ مسئلے مسائل تھے اس میں، ایک تو فیئر کم آ رہا تھا اور کینسلیشن ہو جاتی تھی، ہمارے پیسے پھنس جاتے تھے اس میں، لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا، میں پھر آف لائن میں چلا گیا تھا۔ اچھا اب مجھے تقریباً 4 مہینے ہو رہے ہیں ینگو کے ساتھ پراپر کام کر رہا ہوں، الحمدللہ صحیح ارننگ ہو رہی ہے، شکر ہے مالک کا الحمدللہ۔ اچھا، ان ڈرائیو پہ پھر دوبارہ جانے کی کوشش نہیں کی؟ کوشش بھی نہیں کی، تب سے آئی ڈی بند ہے اور اب بھی بند پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، کافی سارے رکشے والے وہ کہتے ہیں ینگو کا تو جو ہے نا فیئر بھی کم ہے، کیونکہ ہمارا گاڑیوں کا بھی اتنا فیئر کم ہے، تو رکشے کا بھی کم ہی ہوگا، تو آپ اس بارے میں کیا؟ اتنا فیئر کم نہیں ہے، ان کا فیئر نارمل ہے، لیکن جب یہ پی فیکٹر لگاتے ہیں تو
بہت اچھا کرایہ ہو جاتا ہے. سب سے مین بات جو ہے یہ بونس دے رہے ہیں. اور اگر ہم مائی ایریا میں تو مائی ایریا میں کام کر رہا ہوں, اور مائی ایریا میں میں رائڈیں پوری کرتا ہوں تو مجھے بونس بھی ملتا ہے, اور میں سواریوں سے بھی پیسنجر سے بھی پیسے لیتا ہوں. الحمدللہ صحیح ارننگ ہو جاتی ہے. اچھا, تو آپ ایریا لگا کے چلاتے ہیں, اوپن ایریا نہیں, مطلب کہ اوپن آن لائن ایریا, کیا اور جہاں کی رائڈ آئی اٹھا کے لے کے چلے گئے؟ ہاں ایریا میں یہ ہے کہ میں ایک ایریا میں چلتا ہوں, اور وہاں تک کا مطلب یہ فیئر بھی صحیح نکلتا ہے, کم کلو میٹر ہوتا ہے حساب کتاب. اچھا, چھوٹی رائڈیں کر کے آپ جو بونس کور کرتے ہیں, جیسے بونس ہم کور کر لیتا ہوں. اوپن ایریا پہ یہ ہے کہ گاڑی کو مار بہت زیادہ ہے. ہاں, تو باہر کی 20-25 کلو میٹر کی رائڈیں دے دیتا ہے, اور آدمی خود بھی تھک جاتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رائڈیں بھی پوری نہیں کر سکتا, بونس بھی نہیں لے سکتا. ہاں, تو یہ چھوٹا انجن ہے نا, تو اس پہ 20 کلومیٹر کی اگر ایک آپ رائڈ کرتے ہو تو آپ تو کافی تھک جاتے ہو, کیونکہ کافی یہ تھک تو جاتی ہے, یہ رکشا 40-50 تھکا کی دیتا ہے, سیکنڈ بازو میں درد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جائے. کافی کھڈے جام. تو آپ کون سا ایریا لگانا بہتر, کون سا ایریا آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ میں کون سا یہی ایریا؟ لگاتا ہوں کلفٹن ڈیفینس سے پہلے 3 تلوار والا, یہ صدر والا ایریا کافی اچھا, بڑا ایریا ہے, یہ والا لگاتا ہوں. یار صدر میں تو ٹریفک پولیس والے بہت روکتے ہیں, تو وہ آپ ان سے کیسے بچتے ہیں؟ یار صدر میں میرا جو بیسیکلی ٹائم ہے وہ گزرا ہی صدر میں آف لائن پہ. اچھا, اب ہمیں پتہ ہے کیسے بچنا ہے, کیسے نکلنا ہے, کیونکہ ہر ایک گلی واقف ہے, ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ ہے. اچھا, تو ان سے پھر آپ بچنے کا ہے آپ کے پاس آپشن؟ بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ویسے آج کل سختی بہت ہے لائسنس کی ہو رہی ہے, تو یہ ہے کہ لائسنس ہر کسی کو بنوا لینا چاہیے لرنے. جیسے میرے پاس سب کچھ ہے, لائسنس ہے, ساری چیزیں, ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہے, پھر بھی میں صدر اور اس طرف نہیں جانا پسند کرتا. تو آپ پھر بھی یہ صرف آپ نہیں, بہت سارے ڈرائیور ایسے ہیں کہ جو ادھر جاتے نہیں ہیں, وہ ڈرتے ہیں صدر میں, کیونکہ 4 تھانے لگتے ہیں اس کو صدر کو. تو 4 تھانوں میں آپ خود سوچیں, ہر جگہ ٹریفک پولیس والا کھڑا ہی ہوتا ہے. ہاں, تو وہ اگر کوئی خالی جا رہا ہوتا ہے تو اس کو روک لیتے ہیں, اور چلان تو پکا ہی ہے. صحیح ہے. اگر آپ 5-6 سال سے اس میں کام کر رہے ہیں, تو کبھی آپ کے ساتھ ہوا, جیسے میرے ساتھ بھی پچھلے دنوں موبائل چلا گیا, 2-3 بار میرا موبائل گئے. تو یہ تو اوپن ہے, وہ تو پھر بھی گاڑی ایک اندر ہے. تو آپ کے ساتھ کتنی دفعہ ہوا, اور ہوا کہ نہیں ہوا آج تک 6 سال میں؟ میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا ہے, وہ بھی میں اس کا نیو یوزر تھا. تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میرے پاس پیسنجر آیا ہے, میرے کو بولا سامنے تک جانا ہے, پھر میں 2 کلومیٹر کی رائڈ تھی, آف لائن ہی تھی. تو جیسے اس کو میں نے اتارا, بولا واپس بھی جانا ہے, میں ایک بندے کو گھر سے لے کے آ رہا ہوں. میں نے بولا صحیح ہے, ٹھیک ہے, لے کے آ جاؤ. اب وہ بلانے گیا تو بول رہے ہیں یار گیٹ بند ہے, تو بیل بجا رہا ہوں, آ نہیں رہا, آپ ایسا کریں مجھے کال کرنے دیں, مجھے فون دے دیں. اچھا, تو میں اس کو کال کر لیتا ہوں. میں نے بولا صحیح ہے. میں نے اس کو اپنا موبائل دیا, اس نے کال کری. اچھا, کال کرتے کرتے ایسے غائب ہو گیا. اچھا, فون پہ مطلب آپ نے دیا کہ کال کر لو, وہ ہاں, اس میں نے نے بولا کان پہ رکھ کے ہی بھاگ گیا. کال کر لو. اب کال کرتے کرتے وہ گلی میں گھس گیا. اب گلی میں جب پیچھے جا گیا تو وہ 2-4 ادھر گلیاں نکل رہی ہیں, 2-4 ادھر. اب میں سوچ رہا ہوں اس کے پیچھے جاؤں یا گاڑی چھوڑوں. گاڑی چھوڑ کے جاتا ہوں تو پھر گاڑی چھوڑ کے جاتا ہوں تو اور نقصان ہے, سلنڈر ہے اس میں, اور بھی سامان پڑا ہے, پوٹری آج کل نہیں چھوڑ دیا, اور زندہ بھی گاڑیاں لے جاتے ہیں, بیٹری وغیرہ نکال لیتے ہیں. چلو میں نے بولا آج موبائل کو چھوڑو, گاڑی سیو ہے اس کو. اچھا, موبائل کتنے کا تھا؟ اور موبائل تھا میرا 3,000 روپے کا تھا, بٹن والا موبائل. اچھا, دوسرا کی بورڈ والا فون؟ ہاں, کی بورڈ والا, کی بورڈ. تو جیسے 5-6 سال سے آپ چلا رہے ہو, تو اس میں ہوتا ہے کہ گاڑی کہیں ٹچ ہو جاتی ہے, یا کبھی آپ مار دیتے ہو, یا کوئی اور بائک والا, رکشے والا یا گاڑی والا آ کے مار دیتا ہے, مطلب ٹچ ہو جاتی ہے, چمی ہوتی رہتی ہے. تو آپ کے ساتھ کتنی بار ہوا یہ؟ یار میرے ساتھ پہلے میرے ساتھ یہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے. اچھا, فرسٹ ٹائم ہوا تھا, میں KCR چلاتا تھا, شاید آپ نے سنا ہو یا دیکھا بھی ہوگا. اچھا, KCR, وہ مطلب کہ جو پیچھے سے آئل بھی نکالا, دھواں چھوڑ رہا ہے. ہاں, دھواں چھوڑتا ہے, کک سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, وہ KCR سے آپ KCR سے. اچھا, KCR سے میں یہ صدر رینبو سینٹر سے ٹرن مار رہا تھا, تو تاج کمپلیکس والے روڈ پہ فل سپیڈ میں مزہ آ رہا تھا. اچھا, اب میری غلطی یہ تھی کہ میں نے بیک نہیں دیکھا, ہاں بھی گاڑی آ رہی ہے, میں گلی سے نکلا تو سیدھا ٹرن کر دیا. تو جیسے میں ٹرن کرا, پیچھے مزہ آ رہا تھا, اس نے میرے کو ٹچ کرا. صحیح ہے. جیسے ٹچ کرا, میری گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا, اور تھوڑا یہ جگہ ہوتی ہے اس کی اینک اس کو بولتے ہیں, وہ بھی ٹیڑھی ہو گئی تھی. اچھا, اس کے بعد الحمدللہ میں بچ گیا تھا, مجھے کچھ نہیں ہوا تھا, اور کچھ نقصان نہیں ہوا تھا. اچھا, اس میں غلطی آپ کی تھی, ورنہ آپ پیسے. ہاں, میری غلطی یہ تھی کہ میں نے دیکھا نہیں, ہاں, اور اس کی غلطی یہ تھی وہ اوور سپیڈ تھا. وہ اوور سپیڈ تھا, اس وجہ سے. اس کا مطلب دونوں کی غلطی تھی. دونوں کی تو غلطی تھی. پیسے جیسے کچھ بھی نہیں لیے. ہاں, اس نے میرے سے بھی نہیں لیے, اور اس نے میرے کو پیسے بھی دیے تھے. اچھا, دیے تھے پیسے بھی شیشے کے دیے تھے. تو کیونکہ وہ اوور سپیڈ تھا, اور اس کی مہربانی تھی, تھوڑی غلطی میری بھی تھی. سچ کہنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ سین ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے CNG رکشا لیا,
CNG रिक्शे में मेरे साथ ये सीन हुआ, मेरी ब्रेक फेल हो गई थी। अच्छा। ये जो है कैंट का पुल है, जो सही है। उतरते हैं आगे सिग्नल आते हैं। जी जी। तो मैं आ रहा था दिल्ली कॉलोनी से, मेरे एकदम मैंने चेक करा तो ब्रेक फेल है, आगे अच्छा। सिग्नल रुक गया था। पहले है। चालू था, जब मैं करीब पहुंचा इधर ब्रेक देखी, ब्रेक नहीं है और उधर सिग्नल, तो मैंने कार को टच करा। अच्छा। अच्छा खासा टच हो गया, तो उससे ये साइडें लगी थी उसको। अच्छा, बैक साइड से लगी। हाँ, ये पिलर लगे थे उसको, उसके गेट पे लगे थे, फ्रंट अच्छा। गेट पे भी लगा और बैक गेट पे भी साइड लगा। में लगी। साइड में लगे। और उसके साथ उसकी गाड़ी कौन थी? आल्टो थी। आल्टो। आल्टो पुरानी। अच्छा, ओल्ड मॉडल। ओल्ड मॉडल थी। सही। तो उसने भाई मेरे को रोक लिया। ठीक तो है। मेरे को बोलता है साइड पे लगा, मैंने साइड पे लगा लिया। मेरे पास पैसेंजर था, उसको मैंने उतार दिया, उसके पास भी पैसेंजर था, लेकिन वो एक बात है, वो क्रीम या इन ड्राइव पे चला रहा था हाँ, उस उस टाइम क्रीम ऊबर हो क्रीम उबर थी या उस पे, हमें नहीं पता था हाँ। ऑनलाइन क्या चीज है। सही है। तो वो ऑनलाइन पे चला रहा था। अब उसने बोल रहा है मेरे को शनाख्ती कार्ड दो, मैंने बोला शनाख्ती कार्ड नहीं है। हम्म। पर बहरहाल उसको मैंने मुतमिन किया, तुम आ जाओ, मैं रुकवाऊँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही। उसने पैसेंजर ड्रॉप करा, मेरे पास आ गया। अब उसकी मेरी बहस होने लगी, भाई क्या मसला है, क्या मसला नहीं। मैंने बोला भाई सीधी सी बात है यार, ब्रेक फेल हो गई है, गाड़ी टच हो गई है, मेरी गलती यही है, हाँ। यही गलती है कि ब्रेक फेल हो गई है। उसने ठीक। बोला मेरी गाड़ी मेरी गलती है। मैंने बोला आपकी तो नहीं है, आप रुके हुए थे, मैंने टच करा आपको। बहरहाल जो हुआ, उसने मेरे से पैसे लिए। कितना पैसे लिए? उसने लिए मेरे से 4,000 रुपये। अच्छा, उस टाइम 4000 उस टाइम 4,000 दिए। तो फिर उसने बोला सही है, मैं इसका काम शाम करा लूंगा, आप जाए। मैंने बोला सही है, सही। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा, वो फिर मजे की बात ये है, उसने मेरा नंबर लिया और मेरे को बोला अगर इसमें से पैसे बच गए बच गया तो फिर वो मैं आपको वापस वापसी। दूंगा। सही है, अगर ना भी बचे तो मैं और नहीं लूंगा। सही है, सही। चलो मैंने बोला सही है। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 6 से 7 महीने गुजर गए। अच्छा, 6-7 महीने। 6-7 महीने गुजर गए। अब उस बंदे की मेरे को कॉल आई, अच्छा। भाई क्या हाल है? मैंने बोला ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बोला पहचाना? मैंने बोला नहीं। बोला खैरियत? मैंने बोला, बोल रहा है मैं आल्टो वाला बात कर रहा हूँ, जो जिस आपने गाड़ी मेरी टच करी थी। हाँ, मैंने बोला बिल्कुल याद है, लेकिन मुझे नंबर आपका याद नहीं था। तो उसने क्या करा, भाई आप अपना कार्ड नंबर दो, मैं आपको पैसे सेंड करना चाहता हूँ। मैंने बोला खैरियत? बस यार मैं सऊदी जा रहा हूँ, तो बस आपका नुकसान तो हो गया, तो जो हो गया था, हादसा हो गया था, ठीक है। तो मैं आपको पैसे वापस देना चाहता हूँ। अच्छा। मैं हैरान और परेशान भी यार, 6 महीने बाद एक बंदा मुझे कॉल करके बोल रहा है तो अकाउंट आपके नंबर पैसे आपको फिर वापस देता हूँ। ये तो मेरे जहन में नहीं था, हालांकि मैंने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था। भाई हादसा था, हो गया, खत्म कहानी। तो फिर उस बंदे ने भाई मेरे को वापस पैसे सेंड करे। अच्छा। तो और फिर वो उसने शुक्रिया भी अदा किया, यार आपकी मेहरबानी हो जाता है। अच्छा, तो वो आपको इसके अलावा कोई कहीं पे आपने पैसे पे नहीं किए? वो एक ही जगह पे हुआ जो फिर वो आपको जी जी, वापसी एक ही मिली? मरतबा हुआ और सीन भी यही हुआ जो ये आपको सुना चुका सही है। हूँ। बाकी अल्लाह की रहमत है। तो आप जैसे आपने बताया कि 5-6 साल से चला रहा हूँ, तो आप तो माशाल्लाह अच्छा खासा अर्न कर लिया होगा। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार मुझे रिक्शे से गाड़ी पे जाना चाहिए, मिनी की गाड़ी ओल्ड ऑल्टो लेनी चाहिए, न्यू ऑल्टो ले लेनी चाहिए, या इसी पे ही रहना बेहतर समझा आपने? ये जो शुरू से मेरा शौक है, मुझे ड्राइवरी बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अच्छा। बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ ड्राइवरी का। अच्छा। और जो मैं पहले अर्न करना था, मैं अगर ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन हमारा काम पहले सही नहीं था। अच्छा। कम से कम भी फुल मेहनत करके खर्चा निकाल के 1500 तक बच जाते थे। अच्छा, हाँ, वो अभी ऑनलाइन काम हो गया ना, हर कोई जिसको गेट के साथ जो गेट पे रिक्शा मिल रहा है वो नीचे ढूंढने कहाँ नीचे जाएगा? ढूंढने नहीं आता, वो घर बैठे रिक्शा बुला लेता है और वो नीचे आता है, रिक्शा खड़ा हुए फिर चला जाता है। और ऑफलाइन में आप मुंह मांगे कीमत भी मांग लेते हो, तो वो उनको हाँ, कुछ कुछ ज्यादा हजरात है ही महंगा हमारे, पड़ता कुछ है। ज्यादा मांग लेते हैं, कुछ सही मांगते हैं। तो सवारी ये भी एतराज है, सवारी का है, सच है भाई। अच्छा, ठीक है। तो बात ये है, पहले तो इतना अर्निंग नहीं थी, तो बंदा जहन बनाता वैसे गाड़ी लेने का, और हमारे काम की भी नहीं थी। आल्टो लो या मेरान लो या कोरे लो या न्यू आल्टो लो, तो ऑनलाइन काम था नहीं। तो ऑफलाइन में हम इसको कैसे चलाते हैं, पिक एंड ड्रॉप पे चलाते तो हमारी कवरेज नहीं होती। सही। जैसे ऑनलाइन अब काम शुरू हुआ है, नई ऐप्स आई हैं, अब 2-4 महीने 5 महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें आए, ये एप्लीकेशन कब से हैं आप? अब इसमें अभी आए तो आपको पता अब चला मुझे नहीं पता था, अब हमें पता अभी चला है और अल्हम्दुलिल्लाह सही भी है। तो और हमने जहन भी बनाया हुआ है, आल्टो का जहन बनाया हुआ है, ओल्ड मॉडल का। जितनी रेंज है उतना हमने जहन बनाया हुआ है, इंशाल्लाह, ताकि इन ड्राइव जगहों पे हम काम कर सकें। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे कुछ दोस्त ये चीज़ पूछते हैं कि हम अगर किसी को, मैं जैसे खुद अपना जो है रिक्शा लेके किसी को देना चाहते हो रेंट पे, तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा और चलाने वाले को क्या प्रॉफिट होगा,
या कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे करके कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये ज़रा बताओ। असल में बात भाईजान ये है कि सोच हर बंदे की यही है कि मैं घर बैठा रहूं और मेरा काम चलता रहे। सही है, ये भी इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट करके घर पे। लेकिन ये ऐसा है कि अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाता है, गाड़ी संभालने वाला अच्छा और चलाने वाला, ख्याल करने वाला, रोजी करने वाला, तो वो आपको अर्निंग करा सकता है। अच्छा बेसिकली ऐसा होता है कि ड्राइवर हजरात जो हमारे भाई हैं वो अपनी गाड़ी तो समझते नहीं है, सही है। दूसरे की है तो बस जो आए पर उड़ा दो। मतलब क्या एहतियात नहीं करते वो? एहतियात नहीं करते, ऑयल चेंज नहीं करते, काम से नहीं कराते, हुड सीटें, सामान आया लोड कर दिया, खड्डे जंप नहीं देखे, गाड़ी बार बार काम निकालती है, अच्छा तो उसमें उनको मालिक का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उनका क्या है, उनकी दिहाड़ी लग जाती है अच्छा तो मालिक का नुकसान हो जाता है। वैसे जो आजकल किराए चल रहे हैं, न्यू मॉडल जो रिक्शा है तकरीबन वो आ रहा है 4,65,000 रुपये का, अच्छा। और उसका जो किराया चल रहा है पर रेंट डे, रेंट पर डे हाँ रेंट पर डे चल रहा है 800 रुपये। 800 रुपये पर डे उसका रेंट है। और पुराने का? पुराने का चल रहा है 600 रुपये। और अच्छा, तो ये कोई बंदा मतलब कि रेंट पे लेना चाह रहा है, खुद चलाना चाह रहा है, उसे क्या बचे? उससे ये है कि वो अगर 10 घंटे काम करता है या 12 घंटे, सही तो है। उसको 2 से 3 घंटे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो रेंट कवर करेगा। अच्छा, रेंट निकाल के उसको क्या बचेगा, मतलब जो वो घर ले जाए? उसको ये है 1,000-1,500 बच जाएंगे। 1000-1500 बच जाएंगे उसको रेंट का, 1000-1500 मतलब फिर भी भाड़े बच का, जाएंगे। रिक्शा चला के। रिक्शा और जो चला मालिक है इसका, वो क्या बचा पाएगा? मतलब मेंटेनेंस भी निकाल के, मेंटेनेंस मालिक की होती है सारी, तो वो निकाल के क्या उसको बचेगा? प्रॉफिट पर क्या month? बचेगा? हाँ, प्रॉफिट उसको ये है कि अगर वो न्यू गाड़ी निकलवा के देता है, मतलब 4-5 लाख इन्वेस्ट करता है तो 4-5 लाख इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो अच्छे ड्राइवर के हाथ गाड़ी देता है, सही है। तो उसका ये है, ड्राइवर हजरात का ये होता है गाड़ी का एल सही है। सही है, और छोटी मोटी मेंटेनेंस तकरीबन 400 से 500 तक 400-500 तक वो ड्राइवर ड्राइवर के ऊपर होती है। मगर इससे ज़्यादा कोई मेन खर्चा निकल आता है 1200, 1500, 1000, 2000 का, वो मालिक के ऊपर होता है। अच्छा फिर भी अगर कोई गाड़ी न्यू लेके देना चाहता है, वो इतना काम नहीं निकालती क्योंकि न्यू गाड़ी होती है। हाँ सही है। कम व पेश खर्चे मर्चे निकाल के तो उसको 12,000 आराम से बचेगा। 12,000 पर मंथ? पर मंथ 12 से 10 से 12,000। 10-12,000 तो क्योंकि फिर बहुत कम हो गया ना। 800 पर डे के साल में तो 24,000 बनता है। 24,000 बनता है। अगर वो 12,000 भी गाड़ी पे लग जाए, अच्छा, इसका मतलब इतनी मेंटेनेंस आएगी कि 12,000 लग जाएंगे। 10 से 12,000 गाड़ी का खर्चा लगाओ तो 10 से 12,000 इजीली उसको बच जाता है। न्यू गाड़ी थोड़ा ज्यादा अर्न कराएगी, 15,000 तक आराम लग। 15,000 तक वो बचा जो सकता है। पुरानी गाड़ियाँ 4-5 होती है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है, अच्छा। और जो न्यू गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस कम होती है। हाँ, वो काम कम निकालेगी और पुरानी जो है ज्यादा काम ज्यादा निकालेगी। 15,000 तक आराम से वो 15,000 तक अर्न वो कर जो है लेगा, अर्न profit। कर सकता है। 5-6 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए लगा। 4-4.5 लाख तक, मतलब 4,65,000 लगा के। सही है। और जो पुरानी गाड़ी पे लेके देंगे 18 मॉडल, 15 मॉडल, उसका भी तो मैं ये क्यों बोलूँगा 50% है। जो गाड़ी काम नहीं निकालेगी ज़्यादा तो फिर उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर गाड़ी काम निकालेगी, पुरानी गाड़ियों में काम होते हैं भाईजान। अच्छा ठीक है। ये इंजन है अच्छा, ये बात होगी। बाकी आपने कहीं पक्की सवारी की, जैसे कि पक्की सवारियाँ की होती है रिक्शे वालों ने, कि उसको लेके जाना और वापसी ड्रॉप करना, तो उनका मंथली कुछ होता है, वो आपका कुछ है या सिर्फ ऑनलाइन पे? जी। मैं तो आज़ाद बंदा हूँ, एक तो आज़ाद घूमता हूँ। बेसिकली होता ये है कि अगर आप किसी के पास पर मंथ काम कर रहे हो, सही है। तो उसका मसला ये है, आप जहाँ भी होगे उसके टाइम टेबल पर पहुँचोगे। हाँ, पहुंचना पड़ेगा। उसको पिक भी करना पड़ेगा, उसको ड्रॉप भी करना पड़ेगा। मसला ये है, अभी हम गुलशन में हैं, सही हो गया। सिविल पे सवारी उठानी है या सदर से उठानी है, तो वहाँ से खाली आएंगे, खाली आना। यहाँ से फिर छोड़ेंगे, ये टाइम टेबल ख़राब होता है। सही है। तो इससे मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और मैं इससे तो बहुत ही एहतियात करता हूँ। ऐसे जो मिलते बहुत सारे हैं, स्कूल के बच्चे मिल जाते हैं, और बहुत सारे ड्राइवर ने लगाई भी हुई हैं स्कूल के बच्चों पे। ठीक है। वो एक अलग सिस्टम है। और जो ये आप कह रहे हो ना कि पिक एंड ड्रॉप, कोई सवारी वगैरह, ये अलग है, ये इस पे हम नहीं कवर कर पाते। अच्छा, ये आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब पूरा नहीं। टाइम ज़ाया होता है और अर्निंग नहीं निकलती हमारी। सही है। और बाकी जो कुछ हमारे ड्राइवर हैं, वो उन्होंने लगाई हुई है गाड़ी स्कूल में, स्कूल के बच्चे उठाए बच्चों मदरसे को के, पिक ड्रॉप करना। पिक एंड ड्रॉप, वो अलबत्ता इनसे बेहतर है, क्योंकि उनको पता है ये टाइम है, ये पिक करना है, ये छोड़ना है। और उनकी जो है ना, बच्चों के वालिदैन जो होते हैं वो भी अच्छी अर्निंग देते हैं, पर मतलब 1,500-2,000 फी बच्चे का देते हैं। फी बच्चे का हाँ, अगर मंथली? आप 8 से 10 बच्चे बिठा रहे हो और डेली छोड़ते हो या उनको पिक करते हो स्कूल और मदरसा से,
تو اس کی اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آف لائن کام نہیں بھی کریں تو ان کا نظام چلتا ہے، نظام اچھا ہو جائے. اچھا ہو جاتا ہے. یہ صحیح بات ہے. ذاکر بھائی ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ جیسے کہ میری گاڑی میں 5 لوگ آ جاتے ہیں، چھوٹی گاڑی مہران ہے، صحیح. تو اس میں بھی کبھی 3 سے 4 اور 5 بندے آگے، جیسے میں نے دیکھا ہے رکشے بھر کے جا رہے ہیں، اتنا فل کیا ہوا ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے کبھی رائڈ پہ آ گئے 5 بندے 6 بندے، تو آپ نے ان کو پک کیا یا پھر چھوڑ ہی دیا کہ میں نہیں اٹھاتا؟ اصل میں یار آف لائن کام میں اگر ہمیں کوئی ٹکر جاتا ہے نا اچھا. تو اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، بھئی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، آپ 2 رکشے کراؤ. اس کو آفر دیتے ہیں 2 رکشوں کی. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کراتے 2 رکشے تو بولتے ہیں ہم 1 پہ آئے ہیں اور 1 پہ ہی جائیں گے، تو ہم اس کو منع کر دیتے ہیں. اچھا 2 کلومیٹر سے آپ پک کرنے آئے ہو اور آگے وہ 5 بندے ہیں، تو وہ پھر کیا کرو گے؟ مطلب کینسل ہی کرو گے؟ بس اس کو بولیں گے بھی کینسل ہی کر دو، ہم نہیں لے کے. نقصان ہے اور گاڑی بہت بھاری ہو جاتی ہے، چلانے میں بہت دقت ہوتی ہے. اچھا 5 بندے بٹھا کے چلانے سے کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو بٹھا کے چلا رہے ہیں، جیسے کسٹمر مجھے کہتا ہے ہم تو 5 ہی آتے جاتے ہیں، تو 5 اس کا نقصان کیا ہے؟ مجھے تو پتا کیا نقصان اس کا نقصان. یہ سب سے مین وجہ ہے، اس کا تو ایک چھوٹا سا انجن ہے 200 سی سی. صحیح ہے. آج کل دیکھیں بائک بھی 250 300 سی سی آ رہی ہیں. صحیح تو مسئلہ یہ ہے اس کی کمانیوں کا نقصان ہوتا ہے اور کمانیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور فاگ کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. جب یہ کھڈے جم پہ لگتا ہے نا تو ہاں اس کا روڈ کی فاگ کنڈیشن بھی کچھ آپ نے ایسے. دیکھا ہوگا روڈ پہ اکثر فاگ ٹوٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. ہاں میں نے اکثر دیکھا ہے. دیکھا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اوور لوڈ ہوتے ہیں، اور اوور جب لوڈ. کھڈے میں لگتی ہے تو فاگ ٹوٹ جاتا ہے گاڑی. صحیح ہے. تو یہ نقصان ہوتا ہے. اچھا یہ نہیں. یہ بات جیسے کہ روڈ کی کنڈیشن اتنی بری ہے کہ ہماری گاڑیاں بھی مینٹیننس بہت نکالتی ہے، زیادہ تر سسپینشن کا کام نکلتا ہے. تو آپ کی گاڑی کیا سسپینشن کا کام سب سے زیادہ نکالتی ہے، اور کیا مینٹیننس سب سے زیادہ نکالتی ہے؟ اور اس کے علاوہ اس کا جو آئل ہے کتنے میں چینج ہوتا ہے؟ اس میں کتنے لیٹر آئل ڈلتا ہے؟ اچھا یار، یہ آپ کو بہت اچھا سوال ہے مینٹیننس کے بارے میں، کیونکہ روڈ کی حالت تو ماشاءاللہ ہمارے کراچی کی بہت ہی اچھی ہے اگر میں تعریف کرنا چاہوں تو. لیکن یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ کام نکلتا ہے نا مینٹیننس کے حوالے سے، ہمارے کوئی کھڈے جم کی وجہ سے بیرنگ ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا بیرنگ ٹوٹ. ہاں بیرنگ کا زیادہ تر ایشو رہتا ہے کہ کیونکہ روڈ ایسے ہیں زیادہ تر بیرنگ ہی ٹوٹتے ہیں. اچھا. اور آپ نے دوسرا سوال کرا مجھے ایل کے بارے میں، ایل کتنے کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں ہم؟ یار ہم جو ہے نا ایل اس کا چینج کرتے ہیں تقریباً 1500 کلومیٹر. 1500 کلومیٹر کے بعد آج میری جو ڈیلی کی رننگ ہے تقریباً 100 کلومیٹر. 100 کلومیٹر آپ ڈیلی رننگ ڈیلی، اور کرتے 15 دن میں بعد چینج کر دیتا ہوں. یہ تقریباً 1500 کلومیٹر بنتا ہے. 1500 کلومیٹر آپ جو ہے ہاں بعد آئل چینج کرو. کتنے کا آئل آتا ہے اور اس میں کتنے لیٹر اس میں آئل ایل ڈلتا ہے 1 لیٹر. 1 لیٹر. 1 لیٹر. اور کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 لیٹر ایل آ رہا ہے اچھا والا جو آ رہا ہے وہ 1000 روپے کا آ رہا ہے. کون سی کمپنی کا آئل؟ وہ آ رہا ہے کالٹیکس. کالٹیکس. کالٹیکس ایل ہے. یہ صدر میں دکان ہے پریٹی تھانہ. اچھا. نیشنل ایل والے کی دکان ہے، بہت ہی مشہور دکان ہے اور بہت ہی اچھا ایل اچھا وہاں سے آپ ڈالتے؟ بہت ہی رش ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کا ایل ہے. تو میں وہاں سے ڈالتا ہوں اور الحمدللہ گاڑی بھی میری سیٹ رہتی ہے. اس کے علاوہ ٹیوننگ بھی اس میں ہوتی ہوگی، تو وہ کتنے میں ہوتی ہے؟ اس میں فلٹر وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے؟ فلٹر وغیرہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر فلٹر ہے تو وہ تقریباً 10 سے 15 دن کمپنی جو کہتی ہے. صحیح ہے. 10 سے 15 دن بعد جیسے آئل چینج کرو اس کو آپ صاف کرو. صحیح ہے. اس کا ہوتا ہے جالی لوہے والا، جالی والا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پیٹرول سے صاف کراتے ہیں. صحیح ہو گیا. صاف کرانے کے بعد اس کے گاڑی کا پک اپ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ایوریج بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا فلٹر وغیرہ کوئی نہیں، جو نیا لے کے جانا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک چھوٹی موٹی مینٹیننس ہوتی ہے، وہ تو ہر انٹرویو میں بھی ملتی ہے، جیسے کہ بڑی مینٹیننس کئی مہینوں میں، مطلب کئی عرصے بعد آپ کو ٹائر چینج کروانے پڑ جاتے ہیں یا بڑا کام کروانا پڑتا ہے، تو وہ کتنے کا ہوتا ہے اگر زیادہ سے زیادہ آپ لگا لیں تو؟ اچھا یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. جیسے انجن ہو گیا، اس کا انجن کروانا، انجن بھی ختم ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہمیشہ چلتا تو نہیں رہے گا. بالکل. تو وہ کتنے میں ہوگا اور ٹائر بھی کتنے کے ہوں گے؟ بھجن اس کے جو ٹائر کی کنڈیشن جو ہے نا، ٹائر جو آج کل نئے آ رہے ہیں اچھے والے ٹائر جو آ رہے ہیں سروس کے آ رہے ہیں. جی. جو سروس کا ٹائر کی جوڑی آ رہی ہے تقریباً وہ 11,000 روپے کی ہے. 11,000 اور ایک وہ 3 اس کے ٹائر ہوتے ہیں. 3 ٹائروں کی کیا مال ہے؟ 3 ٹائروں کی ہوگی اس کی آپ حساب لگا لیں 16,500. 16,500 میں اس کے ٹائر چینج ہوگا. جی جی. اور اس کے بعد اسٹپنی بھی آتی ہے 1,200 روپے کی، وہ اسٹپنی بھی ہے. صحیح ہے. اور انجن کے بارے میں، انجن کتنے میں؟ انجن یار پہلی بات تو ہے اگر آپ آئل اچھا استعمال کرتے ہو تو آپ کا گاڑی جو ہے صحیح چلتا ہے اور کام نکالتا ہے انجن. کیونکہ مین چیز جو ہے گاڑی کا انجن ہے، اور انجن کو اگر خوراک اچھی نہیں ملے گی تو انجن صحیح نہیں چلے گا. اچھا تو ایل پی جی پہ سنا ہے انجن پہ جو ہے سائڈ افیکٹ پڑتا ہے، نقصانات ہیں، تو انجن کتنا جلدی کیا اس میں ہے یا جھوٹ ہی بولتے ہیں سر؟ تھوڑا بہت مسئلے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تھوڑے بہت مسئلے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر مینٹیننس کے حوالے سے اگر انجن پہ آئے تو زیادہ تر جو کام اگر ایل غلط خراب ڈالنے سے غلط پلیٹیں ڈاؤن ہوں گی
क्लच पिस्टन सीज मारेगा, सही है। फिर ऑयल गाड़ी धुआं देगी, उसके बाद वेट आवाज कर जाएगा। सही तो अगर ये 3-4 चीजें इकट्ठे हो जाएं सही है। तो आपका इंजन खुलता है। अगर वेट की वजह से आवाज कर गया वेट, तो आपको इंजन लाजमी खोलना पड़ेगा। अच्छा इंजन का। अगर वेट आवाज नहीं करेगा तो बाकी जो दूसरा काम है, पिस्टन का काम है, या क्लच प्लेटें हैं, प्रेशर प्लेटें हैं, क्लच बक्सा है, होजिंग है, तो उसका काम कम हो जाता है। होजिंग, क्लच बक्सा और प्रेशर प्लेटें जो है तकरीबन इनका खर्चा आ जाता है 3 से 4 हज़ार रुपये। और पूरा इंजन अगर ओवरऑल इंजन ओवरऑल अगर आपका पूरा इंजन अल्लाह ना करे किसी का खुलता तो है, अगर खुल जाता है कम से कम भी 15 से 18 हज़ार रुपये का 15-18 हज़ार में इसका कंप्लीट जाए कंप्लीट काम हो अच्छा जाएगा। ये एक न्यू बंदा चला रहा है भाई, मैं फर्ज किया मैं एक नया बंदा आया हूँ रिक्शा चलाने, तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी गाड़ी सेफ रहे, मतलब इंजन वाइज जो है सही रहे? आपको सबसे पहले तो ऑयल का ख्याल करना चाहिए। सही है। दूसरे नंबर पे आपको पानी का ख्याल करना चाहिए, रेडिएटर में पानी सही पूरा है। होना चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो उसका ये होगा गाड़ी हीटअप होगी और सीज मार देगी। सही है। तो आपका फिर पिस्टन गए, ऑयल हेड सिलेंडर का काम आपको नया कराना पड़ेगा दोबारा, फिर आपको 3-4 हज़ार नुकसान गया। सही है। और इसके अलावा जो इसका मेन है पंखा है। पंखा अगर नया बंदा आता है वो नहीं देखते, बस सलाह हमारा चलता जाने है। दे भाई, देखी जाएगी, जहाँ रुकेगी तो देखेंगे। ये काम नहीं करना। आपने सबसे पहले पानी पूरा करना है सही है। और इंजन का ऑयल चेक करना है सुबह में। सही। और उसके अलावा पंखा भी देखना है चल रहा है या नहीं चल रहा। सही। अगर नहीं चल रहा तो उसको चेक करना है क्यों नहीं चल रहा, उसको सेट करना है। अगर आपकी 1 किलोमीटर भी गाड़ी चलती है बगैर पंखे के सही है। तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सही है। इन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करना एहतियात करनी चाहिए। दूसरा सवाल आपने करा है एलपीजी और पेट्रोल पे चलाने पे क्या डिफरेंट है, हाँ, गाड़ी का नुकसान नुकसान है कितना या है? नहीं है। भाईजान पहली बात तो ये पेट्रोल बेस्ट है गाड़ियों के लिए। सही है। पेट्रोल ऐसा समझे जान है। सही है। और जो अब एवरेज के हिसाब से हम अपने काम के हिसाब से पेट्रोल पे नहीं चला सकते, मजबूरी है, तो हम मजबूरन एलपीजी पे कराते एलपीजी पे हैं। एलपीजी पे कराने का नुकसान ये है कि एक तो गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है, पिकअप कम हो जाती है, गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है, और दूसरा इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, स्पीड भी कम हो क्योंकि जाती एलपीजी खुशक है और पेट्रोल जो है तर है। है। एलपीजी सिलेंडर पे जैसे पाबंदी है, ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते होंगे, वो कहते हैं सिलेंडर निकालेंगे जैसे कि होता है, तो इसका एक परमिट भी होता है, तो वो परमिट बनवाना पड़ता है। तो आपके पास परमिट है, या अगर आपको रोक लेते हैं जी। तो फिर आप क्या करते हो इस? यार वैसे तो जो अलाउ है ना, पेट्रोल पे गाड़ियां चलाना अलाउ है, सही है। एलपीजी पे अलाउ है ही नहीं। सही हो तो ये पाकिस्तान है, बस हम धक्कम पहली से इसको चलाते रहते हैं। ठीक है। जब कभी सख्ती होती है, सख्ती कैसे होती है, जब कभी कराची में कोई सिलेंडर फटता है, सही है। किसी दुकान में फटता है या किसी घर पे फटता है, ठीक है। तो हुकूमत को पता चलता है कि सिलेंडर फट रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, वो फिर सख्ती कर वो सख्ती कर देते हैं। और जब ये सख्ती करते हैं तो फिर सबसे पहले तो रिक्शे वालों को ही रोकते हैं। अच्छा। हाँ साइड में बताओ। और इसका ये असर होता है, वो सिलेंडर निकाल लेते हैं, फिर चलान भी करते हैं, सिलेंडर नहीं देते वापस। अच्छा। फिर कहते हैं ऐसे लेके जाओ, गाड़ी पेट्रोल पे कराओ और पेट्रोल पे चलाओ। अच्छा आपका कोई सिलेंडर निकला या अभी तक? अरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नहीं निकला, हम सेव रहते हैं। जहाँ पे ज्यादा सख्ती होती है, ज्यादा सख्ती सदर और बोल्टन मार्केट में होती है। अच्छा फिर वहाँ पे देना पड़ता है कुछ खर्चा पानी? खर्चा वर्चा नहीं लेते हैं, जब ये सख्ती आती है तो खर्चा नहीं लेते हो, फिर बस डायरेक्ट निकाल डायरेक्ट सिलेंडर निकालते हैं और चलान भी करते हैं। सही है। तो फिर वो ये कहते हैं कि बस अब छोड़ो, इस सिलेंडर का नाम नहीं लो, तो पैसे वैसे नहीं देते। सही है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई अभी तक सिलेंडर गया नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक इसके अलावा आप ये बताएं कि एक बंदा जो 20-25 हज़ार, आजकल सैलरी भी इतनी नॉर्मल चल रही है लोअर लेवल पे, 20-25 हज़ार की कोई जॉब कर रहा है, तो उसको वो जॉब छोड़ के रिक्शा लेके ऑनलाइन चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, क्या बताओगे यार इसके लिए पहले तो उसको थोड़ी ड्राइविंग सीखनी चाहिए। अच्छा। सही है, ड्राइविंग सीख और इस काम में आना चाहिए। तो ये मेहनत वाला काम है, ये नहीं है कि हम रोड पे रिक्शा लेके घूमेंगे तो बस सवारी लग गई तो दिहाड़ी लग गई 2-4 घंटों में, ऐसा काम नहीं है। सारा दिन रोड पे रहना। 12 से 13 घंटे मैं बता रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। ऐसा नहीं है कि यार दोस्त के साथ गपशप में बैठ गया, हाँ। शाम को घर गया तो बोला भाई दिहाड़ी नहीं लगी, काम नहीं लगा, ऐसा नहीं है। आप अगर गाड़ी लेते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो और फिर मेहनत भी करते हो तो इंशाल्लाह आपको अर्निंग होगी। और बहुत अच्छा है कि किसी के साथ मजदूरी करने से, किसी के पास नौकरी करने से, अपना काम है, अपनी मर्जी से सुबह आओ और अपनी मर्जी से सुबह जाओ, छुट्टी करनी है छुट्टी कर लो और कहीं बैठना तो बैठो। बहुत सही है, नॉर्मल हिसाब से अच्छा काम है। सही मशवरा देते हैं। नौकरी से बेहतर है नौकरी 20-25 हज़ार की नौकरी से अगर मैं बेहतर खुद आपको काम है। तो अभी चलते हैं गाड़ी में, आप अपना जो है दिखाएं मंथली आप क्या अर्न कर रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, तो
ये ज़रा आप अपने लाइव दिखा दें, क्योंकि बातों से कुछ और चलें, सही है, इंशाल्लाह चलते हैं। आपने जो है इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दिया, अच्छी चीज़ें, अच्छा गाइड किया। अभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे दिखाएं कि आप मंथली क्या कमा रहे हैं, कितनी आपकी LPG CNG लग रही है, और जो आप बचा के घर जा रहे हैं ना, आपने वो प्रॉफिट बताना है। ये नहीं 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख दिखा देना है, जो घर लेके जा रहे हैं आपने वो प्रॉफिट मतलब वो बिल्कुल बताना प्रॉफिट। है, सब कुछ निकाल के ज़रा दिखाएं। तो ये आपका काम है, ये अक्टूबर का आपका 1.40 है, जी 1.22 है, और 1.32, 1.10, और ये अभी जो चल रहा है दूसरा हफ्ता, इसमें जनवरी में मैंने बहुत छुट्टियां करी थी। अच्छा छुट्टियां लास्ट वीक चलाया ही नहीं थी गाड़ी। ठीक हो गया। और दिन का आपका जो है 4,000, 5,000, 5,000, और ये इस तरह ये का जो है, छुट्टियां ये घर पे गया ये हुआ था मैं। छुट्टियां हैं आपकी। और यहाँ पे ये काम बेहतरीन हुआ पड़ा, 6,000, 6,000 और 5,000। इसमें असल में वो डेली का बोनस दे रहे थे तो इंक्लूड हो जाता था, अभी उन्होंने कर दिया है मेरी आईडी को हफ्ते वाला। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ये सीन है, वो समझ गया मैं, समझ गए ना। हाँ तो ये बात है, तो इस वजह से मुझे कल भी इसका बोनस मिलेगा। ठीक है ठीक है। आपका वीकली हो गया ये वीकली हो गया, ये देखें ये हिसाब किताब, ये वीकली। अच्छा, अब आपको वीकली दे रहे हैं, वीकली सही बोनस हो दे गया, रहे हैं, सही ये हो बात गया। है। जैसे आपने एप्लीकेशन पे दिखाया कि आपका 1.40 1.30, और इसमें ऑफलाइन काम कितना है बगैर मतलब के, ये तो ऑनलाइन हो गया ना? जी जी ऑनलाइन काम हो गया। ऑफलाइन हमारा काम होता है, अगर हम जैसे कि ऑफलाइन खड़े हुए हैं, कोई ना कोई सवारी हमें मिल ही जाते हैं हम, क्योंकि हमारा काम भी पहले ऑफलाइन ही था। ऑफलाइन रिक्शा ऑफलाइन ही था, तो ये है कम अज कम मंथली आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगा। 15-20 हज़ार। और इसमें ये होता है कि एक सवारी को वापसी भी जाना है, एक को आप लेके आए हो और उसको वापसी लेके जाना है, तो वो ऑनलाइन में नहीं आता। तो वो मिला हम लोग के कोई 1.5 लाख रुपए का आप काम कर रहे हैं जी जी बिल्कुल। पर ऑफलाइन अगर मिलाएं तो और ऑनलाइन भी मिला के हम 1.5 लाख का काम आप 1.5 लाख का काम कर रहे हैं। कितनी राइडें डेली करने से आप 1.5 लाख का काम मैं जो डेली कर रहा हूँ राइड 18, तो पहले मैं पूरी करता हूँ, कोशिश यही होती है 18 पूरी कर लूँ। 18 पे कितने का बोनस है जो आप लेने के लिए 18 राइड? जी पहले मेरी आईडी थी डेली बोनस वाली, डेली और बोनस डेली बोनस पे मुझे मिल रहा था तकरीबन 1660 रुपये ब्रांडिंग के साथ, सही हो गया, और ब्रांडिंग के साथ दे रहे थे। अब बगैर ब्रांडिंग के थोड़ा कम था, सही हो गया। तो अब मेरी आईडी जो कर दी उन्होंने हफ्ते वाले कर दिए, पर वीक मुझे दे रहे हैं, ये मुझे दे रहे हैं 6,210 रुपये। अच्छा तो ठीक है। आप कितनी राइड डेली मतलब कर रहे हैं एक मैक्सिमम? मैक्सिमम ये इनका टारगेट है हफ्ते में आपने करनी है 96 राइडें, 96। और आप कितनी कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले पिछले हफ्ते तो नहीं कर पाया, तकरीबन 85 थी, तो इंशाल्लाह इस वीक में मैंने पूरी 96 ही करनी है। 3 राइडें रहती है, वो आज इंशाल्लाह कर अच्छा लूँगा। 96 आप एक वीक, तो आप महीने में कितनी राइड ट्रिप करते हो, तो तब जाकर 1.5 लाख आपका जो है कमीशन इसमें कितना लगता है? आप कमीशन जरा बता दें, कमीशन तो कितने परसेंट काटता है यांगो कमीशन, कितने परसेंट कमीशन की जो आप बात कर रहे हो ना येंगो पे, आप मेरी स्क्रीन पे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये मंथ का जो हिसाब है कमीशन जो ले रहे हैं, ये मैंने अक्टूबर का काम है मेरा 1,40,953। तो इनका जो सर्विस फीस है ये देखें लिखा हुआ है नीचे। सही है, ये सर्विस फीस ये निकाल के शो हो रहा होता हाँ है। ये जो है ना सब कुछ कमीशन वगैरह निकाल के शो होता है, जो अर्निंग होती है डेली की। सही है, डेली की भी वीक पे जाए वीक पे, मंथली जाए तो मंथली, समझ में आ रहा है? ये वो अब खुद ही काटा पीटी कर देते हैं भाई, सीधी सी बात है, तो हमें सिर्फ प्रॉफिट नजर आता है। हाँ तो ये और ये मिला के कई 13-15 हज़ार रुपये। हाँ 13-15 हज़ार पर मंथ उन्होंने हमसे लिए हैं, और ये हमसे काम तकरीबन 430 तक राइडें की है, तो आपको कमीशन निकाल के तकरीबन 1,40,000, और ऑफलाइन मिला के आपने 1.5 लाख रुपए का काम किया। जी ये सही है? जी तो बिल्कुल। कितने घंटे, 10 से 11-12 घंटे, कितने घंटे काम किया? मैं 12 घंटे तो पक्का मस्ट है। अच्छा 12 घंटे काम किया, 428 से 30 राइडें ली, ऑफलाइन भी मिला के आपने 1.5 लाख रुपए कमीशन निकाल के प्रॉफिट किया। उसमें जो पेट्रोल आपका, सॉरी आपके एलपीजी आपका जो है खर्चा, आपका पैकेज, और आपके ये जो दिन के अखराज आते हैं वो कितने हैं, वो ज़रा बताएं। पेट्रोल का है तो हमारा नहीं, एलपीजी का हिसाब है। एलपीजी का जो हिसाब है ना हमारा, मेरी कम से कम भी गैस लग रही है तकरीबन 1200 की पक्की लग रही है मस्ट। 1200 रुपए की आपकी डेली जो है गैस लग रही है, तो मंथली आपकी कितनी होगी? 32 हज़ार रुपए की करीबन आप जो है ना एलपीजी लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा आपके खाने पीने का खर्चा या और खर्चे कितने हैं आपके?
मेरे जो और खर्चे हैं यार, जो डेली का आपका है भाई, ये खर्चा लाजमी है एक दिन का? एक दिन का लाजमी जो कम से कम भी मेरा खर्चा है 250 रुपये का, तो दोपहर का खाना है, सीधी सी बात है। 250 रुपये का खाना हो गया आपका, ये भी बन गया तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये तक का, ये भी हो जाता है। हाँ 9,000 लगा लो। हाँ, कुछ दिन कोई अच्छी चीज़ बना खा लेते हैं, कुछ हल्का खा लेते हैं, हाँ, तो 300 लगा लो। 300 के हिसाब से 10 हज़ार हम लगाते हैं, 10 हज़ार आपके डेली के खाने के जा रहे हैं। इसके अलावा ये है कि मेरी गाड़ी की पार्किंग है, 50 रुपये पर डे की। 50 रुपये पर डे, 1500 रुपये वो हो गए। आप ये प्लस करते ये हैं, जमा कर लेता हूँ मैं, जमा कर लेता आपको प्रॉफिट दिखाएंगे कि प्रॉफिट क्या कमाया, कितने घंटे, कितनी राइड है, सब चीज़ का जो यहाँ पे आ गया वो एलपीजी का खर्चा है, खाने का खर्चा और पार्किंग का आ गया। इसके अलावा आपका पैकेज कितने का लगता है पर पैकेज मैं लगा रहा हूँ तकरीबन हफ्ते वाला लगा रहा हूँ 350 रुपये का। तो मंथली आपका क्या हो गया? मंथली हो गया ये 1400 रुपये। 1400 रुपये का आप मंथली पैकेज लगा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो है मेंटेनेंस, ऑयल और ये चीज़ें कितनी होती है पर मंथ में? पर मंथ में मैं 2 ऑयल चेंज करता हूँ गाड़ी का, और छोटा मोटा काम अगर हम लगा लें तो 5-7 हज़ार रुपये, कोई मेन काम नहीं निकले तो 7 हज़ार तक जो है मंथली आपका छोटा मोटा काम, छोटे पंचर वंचर लगा लिया, एल वेल लगा लिया, कोई लाइट वाइट खराब हो गई तो ये चीज़ें हैं आपकी जो है ना, ये डेली के खर्चे हैं इनके, और इनको जो है हम मंथली जो है प्लस कर रहे हैं, और मंथली जो प्रॉफिट है उनसे हम निकालेंगे। आपका जो खर्चा बन रहा है ना पर मंथ का, वो 55,000 रुपये बन रहा है तकरीबन, है इतना खर्चा आपका? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये जो खर्चे हैं ये लाजमी होते हैं, 55,000। और आप कह रहे हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के आपने दिखाया भी है हमें यंगो पे, 1.5 लाख रुपए का तकरीबन काम कर रहे हैं, 430 राइडें कंप्लीट महीने में करके, 11 से 12 घंटे चला के यंगो के साथ काम करके, और ऑफलाइन राइडें मिला के 1.5 लाख में आपका 55,000 रुपये जो है पर मंथ जो है खर्चा है। अब हम यहाँ से निकालते हैं 1.5 लाख से 55,000, तो 95,000 रुपये आप पर मंथ कमा रहे हो। माशाल्लाह बेहतरीन अर्निंग कर रहे हो, क्या ये सही है? आप बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इतने 3,000-3,500 प्रॉफिट निकाल, डेली का हर चीज़ निकाल के इतना अर्न हो रहा है, तो मंथली ये हिसाब किताब बराबर हो रहा है। अच्छा, मैंने अपनी जो है वीडियो अपलोड की थी तो उसमें कमेंट्स थे कि आपकी गाड़ी की वैल्यू भी डाउन हो रही है, तो ये उस बंदे के बारे में क्या बताओगे कि वैल्यू कैसे डाउन हो रही है, आप ये बताओ। वैल्यू भाईजान, अगर हम गाड़ी लेंगे, उसको चलाएंगे, रोड पे कमाएंगे, तो चलाने के लिए पहली बात तो ये है, तो इंसान भी हमारी खुद की वो नहीं है, तो गाड़ी क्या चीज़ है। लेकिन बात ये एहतियात और हिफाजत जो चीज़ है ना किसी भी चीज़ की, तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप गाड़ी की मेंटेनेंस टाइम पे करवा रहे हो और उसको साफ़ सुथरा रख रहे हो, तो आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं आती भाईजान। जितना चलाओ, चलाने से कुछ भी कमी नहीं आती, डाउन नहीं होती। हाँ वो अलग बात है, मॉडल का फ़र्क है, मॉडल तो डाउन हो रहा है, वो हर गाड़ी का हो रहा है भाईजान, हमारा अपना भी मॉडल डाउन हो रहा है। आपने देखा पीछे सारा इंटरव्यू आपने क्लियर देखा होगा, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि आप जो है एक ऑटो रिक्शा ऑनलाइन यंगो पे चला के 95,000 से 1 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हो, ऐसा है भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन भाई से हमने इंटरव्यू किया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे इंटरव्यू का एंड करना है? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर। आपने तमाम व्यूवर्स को जो गाड़ी लेके देना चाहते हैं किसी को, या फिर खुद लेके चलाना चाहते हैं, लेके देना चाहते हैं, तो भाईजान अच्छी गाड़ी लेके दें और अच्छे बंदे को दें, आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, नुकसान है, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, प्रॉफिट होगा। भले आप रिक्शा लेके दो किसी को, प्रॉफिट होगा। ये डिपेंड करता है गाड़ी चलाने वाले के ऊपर कि वो किस तरह चलाता है, किस तरह गाड़ी काम निकालती है, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। सही है। तो दूसरी तरफ खुद लेके चलाने वाला उसके, तो वो तो सबसे बेस्ट है यार। वो अपनी चीज़ होगी तो अपनी चीज़ की हिफाजत भी करेगा और अच्छे एरियाज में गाड़ी चलाएगा, एहतियात भी करेगा। अच्छा, इसमें आपने 1.5 लाख में कोई छुट्टी नहीं की, मतलब पूरे 30 दिन काम किया? छुट्टी बहुत कम होती है। इतवार वाले दिन हाफ टाइम चला लिया, या गाड़ी के कोई छोटे मोटे काम करा लिए। छुट्टी होती है, क्यों नहीं होती है। इंसान है 12 से 14 घंटे डेली वर्क कर रहा है, तो आदमी थक जाता है। छुट्टियाँ की तकरीबन मैं इतवार को छुट्टी करता हूँ। इतवार को मेरा काम बहुत कम होता है, खर्चा पानी बना लिया, या यार दोस्त घूम फिर लिया, टाइम पास कर लिया। 26 दिन आप चलाते हो? 26 दिन। अभी दोस्तों आपने कंप्लीट इंटरव्यू देखा होगा। आपको अगर इस तरह के मजीद इंटरव्यूज चाहिए, बाइक का, रिक्शे का, गाड़ी, किसी गाड़ी का भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और मिलते हैं कल। कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक।